Good morning. Salamat sa Ginoo sa nga privilege liwat na kita makapadayon sa pagpamalandong sa iyang pulong. Gani subong nga tion diri kita sa book of Matthew chapter 22 verse 37. The word of God says, Jesus said unto him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. May the Lord bless the reading of His word. So sini nga tion, we will be studying about attitudes toward God. You know, as a Christian, yes, we work together in a certain place that God gave to us, and the Lord is expecting us to show an attitude that are necessary. Of course, all the talent in the world cannot make up for wrong attitudes. Hindi na yan tago o kung hindi na iya maka-cover ang aton nga mga talent sa aton nga mga attitude nga hindi maayo. So with the right attitudes, our efforts in service to the Lord are enhanced and live up to their full potential. So in other words, ang aton nga attitude would result into a good kind of service, knowing ang aton nga attitude amo ang naga-refine pagit sang aton nga service sa Ginoo. So kung makita naton ano gid ba lang ang mga areas should we be concerned about our attitudes. So makita naton nga may mga examples nga ginahambal sa aton. Una-una, our attitude toward God. Kaga isa ini sa mga aton nga pagatan-awon sa sini nga tion, sa malipot nga tinion, ang aton nga attitude towards sa Ginoo. Una-una gid, ang Ginoo remind sa aton sang word nga love. In other words, we should portray sang gugma nga kung sa diin ginhatag gid sang Ginoo sa aton. Kung aton nga tan-awon ang aton nga status sa sining mga tinion, why we are enjoying our spiritual walk sa Ginoo, that is because of the love that God given to us. You know, ang gugma amo gid ang naghatag sa aton sang freedom against sin. Ang gugma naghatag sa aton sang freedom to serve sa pinaka-best nga mahimo naton. Because of that freedom from sin, we have that right and we have that outflow sa aton man nga pagkalinuwas sa paghimo sa mga bulaton para sa Ginoo. You know, we must have the right kind of love toward God. Ano gid bala ang ara sa imo? What are the things behind why you are serving the Lord? We hope and we pray nga hindi wala ina sang lain nga intention or motive behind why you are serving our God. We serve God because we really love God. Amo lang gid na. In everything that we do, especially in His ministry, we are doing this not for people, not for ourselves, not looking or expecting in return to those effort maybe nga imo ginhatag sa pag-alagad. But why you love doing that work of the Lord? Because first you love God. So Jesus defined that kind of love. Amo naging mention yun dira sa iya nga pulong nga aton ginbasa. In Matthew 22:37, Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. By doing things for Him, we are showing our love before Him. So the question is, do we love the Lord with all our heart, soul, and mind? Sa aton nga pagsimba,
Hindi na kita dapat nga tawgon pa o hindi na kita dapat nga itulod pa nga makadto sa church para magsimba. Because in the first place, if you recognize and acknowledge ang gugma sang Ginoo sa imo, dapat gani mahuya pa kita nga aton nga mahimo man lang 2 ka oras kag tunga nga aton nga mahimo nga kung sa diin mapakita lang naton ang aton nga gugma sa Ginoo, pero kaisa daw ginatulod pa kita. And sometimes it's hard for us to do the work of the Lord because para sa aton it is a burden. But you know, the reality behind is hindi naton deserve ang ini nga mga pagpakamaayo sa Ginoo, but then God gave His love for us. So let us show our love sa Ginoo by giving our talent, by giving our time, by giving our effort, by giving our all. Kabay pa nga hindi naton pagduwa-duwahan, wala sang hesitation, wala sang reservation ang aton man nga tinion sa pag-alagad sa Ginoo. Bisan wala-wala na gid, bisan budlay na gid ang sitwasyon, bisan kung tanawon naton it's complicated sa kung ano man dra ang mga situation sa kabuhi naton, and yet ang aton nga pagpalangga sa Ginoo, ang aton niya himuon nga pag-serve sa Ginoo would not be affected sa kung ano man nga mga challenges na ginatubang nato. Let us love the Lord. Una-una, abyan kung wala ka pa nakilala sa Ginoo, hindi mo mahatag ang imo nga tudtod nga pagigugma kung hindi mo siya kilalahon nga imo Diyos sa personal nga manuluwas. You know, having that relationship with the Lord will lead you, will push you to give much nga gugma sa Ginoo, knowing that God deserve sang aton man nga pagpalangga sa iya. And second, not only love, but faith and trust. Sa mga tinion that we are in a deep struggle sa kabuhi naton, ano yag ang aton napakita nga attitude toward the Lord? Are we tend to question God? Are we tend to doubt about His capacity before us? But faith is a strong conviction and trust in things one does not see. So makita naton diri sa pulong sa Ginoo in Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Paagi sang pagtuo mo kadamo sa mga butang, madamo sa mga butang nga imong ma-realize, ang imong ma-experience nga dalagko ng mga butang, knowing that God can work in that faith nga ginhatag mo sa iya. You know, ang pagtuo naton would measure sang aton man nga relationship sa Ginoo. And it also direct man sa aton or lead man sa aton nga gugma sa Ginoo. We love the Lord, we put our faith in Him. You know, the opposite of having that faith is without faith, it is impossible to please God. That's why there are people nga mahambal naton, lututo man to sang una, di nga subong daw hindi na makita. Because hindi tuod-tuod ang pagtuo, hindi tuod-tuod ang gugma nga ginahatag, ginapakita sa Ginoo. Because nag-alagad lang, kay possible ara siya sa tawag nga abundance. Nag-aalagad lang kay puno ang tanan nga bulutangan niya kay kinahanglanon niya. But what if mag-abot ang tion nga wala-wala again? How's your faith? Kumusta ang pagtuo? It is a faith nga kung sa diin nagapadayon sa pagtulok sa Ginoo, o kung madulaan ikaw sang paglaom, sang pagtuo, kay wala-wala nang imo nga gina-experience sa buko. You know, remember this thing. Without faith, it's impossible to please God. You know, very simple ang ginahambal sa pulong sa in Hebrews chapter 11 verse 6. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Take note of this. Diligently seek Him. Don't expect that the Lord will bless you if you are not diligent in seeking Him. In Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness,
and all these things shall be added unto you. That is a simple reminder that in times of tough time in your life, instead of losing your faith, instead of portraying lacking faith sa imo nga pagkabuhi, you should seek Him first. The more you are experiencing struggle in life, the more you seek His face, His presence, His power in your life. The question is, do we have the kind of faith with pleases God? Saan naton ginadayaw ang Ginoo, ginaalagad ang Ginoo? Sa mga tinion nga ara lang kita in abundance. But the Bible would tell us we should please God. We should worship, we should praise Him at all times. In Romans chapter 10 verse 17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Let us dwell in His word. Let us dwell and cling on His promises, knowing that God never fails. And then the last here is, we have to consider a thankful heart. Not only ang ginapakita dere nga palangga kita sa Ginoo, ang pagpalangga naton sa Ginoo, gina-portray naton ang faithfulness nga sa aton, ang tuod nga trust, but then ang pagpasalamat naton sa Ginoo, thankfulness. Every Christian should have the attitude of gratitude. So, may ganin ko nabasa ng isa ka commentator, hambal niya, ang isa sa mga hindi nami nga batasan sa isa Kristiyanon ang hindi mapinasalamatan. In Colossians chapter 3 verse 17, and whatever you do in word or deed, it says here, do all in the name of the Lord Jesus. Not only doing all, but giving thanks to God the Father through Him. Ang pag-alagad naton sa Ginoo subong, ang pagkilala naton sa Ginoo subong, pasalamat kita ang ang isang privilege na makilala naton siya. Kaya nakilala naton siya, we have this joy nga hindi matupungan sang bisan ano. The confidence that we have every day in our lives, whatever situation nga mag-abot sa kabuhi naton, still we have that confidence knowing that we are holding, connecting to the true and faithful God. Pasalamat kita nga wala man ayahan nga tao nga magpalapit sa imo, mahambal, buligan ta ka. Ari ko nga maga-support sa imo. But God is faithful even since then sa kabuhi mo. Up to now, to the present, and His promise even to your future. He will be with you. God's righteous indignation is toward those who have become unthankful. Kabay pang hindi mag-abot sa punto sa kabuhi naton, hindi na kita magpasalamat sa Ginoo. Because feeling naton, we are bombarded sa kung ano dira nga mga challenges sa kabuhi naton. But I tell you, bisan ano pa da nga mga kabudlayan nga maagyan naton, mas dako gyapon ang gugma sang Ginoo sa aton, knowing that He died on the cross for you to have that eternal life, and someday living with Him for eternity. Ang problema naton temporary lang. But ang gina-introduce ng Ginoo sa aton is eternity. Hindi pag-idingot ang tion mo sa Ginoo. Hindi pag-idingot ang imo nga talent sa Ginoo. Don't stop sa imo nga pagtuo sa Ginoo. Just exercise your faith no matter what happened. Just love the Lord. Just praise Him. Just glorify Him. Just serve Him. And be thankful always. Inambal sa pulong sa Ginoo. You have to be thankful in all things. I hope and I pray nga sa pag-alagad natin sa Ginoo, whatever situation may come in our way, let us portray an attitude of being a Christian, having that Christ first toward God
and even to other people, for them also to challenge and for them also to realize that they need also to serve, to put their faith and trust to that living God. Let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your faithfulness to us. We thank you even for your reminder that whatever may happen in the future, whether it is challenges, hardship, will continue, Lord, to portray a Christian attitude, an attitude that you taught to us, an attitude that you want us to show. Knowing, Lord, ang ining attitude accompanied by you, established in your principle, ang attitude, Ginoo, nga miara kami, would also minister to those people, fellow namo na Kristohanon, nga mangin mabakot pagid sa pagtuo sa imo, and even to those people who are still lost, for them also, Lord, to believe and to accept you as the Lord and personal Savior. We thank you for your word. We thank you for everything. We thank you that you're always faithful to us. And Lord, help us, Lord, to be more faithful to you. We entrust everything to you, Lord, with thanksgiving. Thank you for your word. In Jesus' name we pray. Amen.